sio kila Muislamu ni muaminifu, isipokuwa kila muaminifu ni Muislamu, kwa sababu daraja ya imani ni daraja iko juu zaidi ya daraja ya Uislamu. Muaminifu akipangiwa na jambo lizuri, riziki imefunguka, kajenga nyumba, kanunua gari, mambo yake yamekwenda vizuri, mambo yako shwari, muaminifu shakar anakuwa mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na pindi anakapopatwa na mitihani muaminifu, na pindi maisha yanabadilika, na pindi hali inabadilika, mambo yanakuwa magumu, ni kawaida katika uhai wa binadamu, amepatwa na misukosuko, sabar, anakuwa ni mwenye kusubiri, muaminifu. Kubaliana na makadara ya Allah, utaishi vizuri biidhnillahi jalla wa ala.